बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इरादा किया जा रहा है या सदर मुमलकत हमारे जो हैं पीटीआई के सदर, क्या उनके खिलाफ भी ऐसी किसी कार्रवाई पर गौर जारी है? और कल अगर 10 बजे के बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई अहम फैसला कल मीन्स आज, क्योंकि इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रात के 3:30 बज रहे हैं, तो यकीनन ये आज ही होगा। तो आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का 10 बजे तक अगर कोई अहम फैसला नहीं आता तो फिर क्या जो है वो आइन के आर्टिकल 245 के सब सेक्शन 1, 2 और 3 के तहत फौज को तलब किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद इस चीज का एक इम्कान पाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर बात करने से पहले हम बात करते हैं जनरल फेज डॉक्ट्राइन की। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल फेज डॉक्ट्राइन आज भी जिंदा है, आज भी एक्टिव है, आज भी मुतहरिक है और आज भी मुख्तलिफ इदारों में उनके जो है वो सब कुछ पाए जाते हैं। उनके स्लीपर सेल्स, मैं उसको स्लीपर सेल्स कहूँगा, क्योंकि जनरल फेज के गैंग के जो स्लीपर सेल्स हैं वो अब भी पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर मेजर की रैंक तक के जो अफसरान हैं वो जनरल फेज के लिए काम कर रहे हैं और उनकी तादाद मैंने आपको 30 बताई थी। लेकिन इस वक्त जो ज़राए बता रहे हैं कि उनकी तादाद अब 80 को पहुंचने वाली है और वो तमाम के तमाम जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अब देखना ये है कि जो है वो जनरल फेज का जो गैंग है वो पूरे का पूरा कब तक धरा जाता है या उससे पहले कोई खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर 245 के तहत इमरान अपना पाक फौज को तलब किया जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, और उस वक्त जो है वो फौज बंदूकें रोड पे रख के और खुद इमरान खान के सामने सरेंडर हो जाए तो कितनी भयानक सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो नाज़रीन, जनरल फेज की जो डॉक्ट्राइन है वो बाकायदगी से मौजूद है, बाकायदगी से मुतहरिक है, बाकायदगी से काम कर रही है और इसका जो अमल या उसका जो प्रैक्टिकल या उसका जो नमूना था वो हमें गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की समाअत में महसूस कुछ यूं हुआ कि जब अदालत में ऑपरेशन रोकने के लिए केस की समाअत शुरू हुई तो जो है वो आईजी पंजाब को बुलाया गया और आईजी पंजाब अदालत के सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अदालत को बताते रहे कि हमारे मोर देन 68 जो है वो जवान और कुछ शहरी इसमें शदीद जख्मी हुए हैं, हमारी गाड़ियां जल गई हैं, हमारे जो है वो जो पानी छिड़कने वाली जो वाटर कैनन है वो हमारे जला दिए गए हैं और जो है वो हम पे पेट्रोल बम फेंके गए, ईंटें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, डंडे बरसाए गए, सर फटे, टांगों पे चोटें आई, हाथ टूटे, उंगलियां टूटी। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि मुझे इस वक्त अमन चाहिए। अब उस अमन की कीमत इन पुलिस के जवानों ने अदा की, लेकिन यहाँ पर अमन तो हो गया, ऑपरेशन मुलतवी हो गया, यानी आज सुबह 10 बजे तक जो है वो पुलिस रेंजर्स जो है जमान पार्क से 50 गज दूर रहेगी, आगे नहीं आ सकती। और कल 10 बजे के बाद अगर कोई ऑर्डर नहीं आता तो क्या होगा, इसलिए कि आज जो है वो कल मैं कह रहा हूँ, कल उसको नहीं आज समझा जाए। आज एक तो ये लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला है इसका मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है, ये एक जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया बात है और इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ से इमरान खान के लिए फैज़ तकसीम होता रहता है और इमरान खान हमेशा इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से ही फैज़याब होते रहते हैं। और आपने गुज़िश्ता पिछले दिनों देखा होगा ना कि इमरान खान की हाजिरी के हवाले से अदलिया बैठ गई थी, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान बैठ गए थे कि इमरान खान साहब जब तक नहीं आते अदलिया नहीं उठेगी, वो आएँ और हमें अपना दीदार करवाएं और फिर हम उसके हक में फैसला सुनाएं और फिर हम जो चले जाएं। तो बहरहाल जो है वो ये मामला तो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो कल जो अदालत है वो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, कि जो है वो अदालत
لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں یا جو سیکریٹری ہیں ان کی خدمات حاصل کرے گی، اور ان کی خدمات حاصل کرتے ہوئے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی 76 کے تحت عمران خان کی جو ہے وہ گارنٹی لی جائے گی، اور عمران خان کی گرفتاری کے جو احکامات ہیں یا جو وارنٹ ہیں ان کو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی گارنٹی دے گی کہ 18 تاریخ کو عمران خان خود کورٹ میں پیش ہو جائیں گے، اور یہ ہوگا، یہ آج ہوگا یہ، کیونکہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تند تو اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، ستار کی جب تار کو چھیڑا جاتا ہے نا، اور اگر چھیڑنے والا کو ماہر ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راگنی کون سی چھیڑی جانی ہے۔ تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں کون سی راگنی چھیڑی جا رہی ہے یہ اپنی جگہ پہ، اور آج جو ہے وہ جو متعلقہ کورٹ ہے یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ظفر اقبال صاحب کے پاس، جہاں الیکشن توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کرمنل پروسیڈنگ جاری ہے اور فرد جرم عائد ہونی 18 تاریخ کو، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں آج جو ہے وہ پیش ہوں گے، جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے وہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش ہوگی، وہاں گارنٹیاں دیں گی، وہاں انڈر ٹیکنگز دے گی کہ عمران 18 کو آئے گا، آپ وارنٹ معطل کریں، آپ وارنٹس کو چیلنج کرنے کے لیے کل وہاں پہنچے گی۔ وہاں سے ریلیف کیا ملتا ہے آج یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج یہ دو انتہائی اہم معاملے ہیں جو عمران خان کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جو گزشتہ یعنی 24 گھنٹوں کے اندر جو ایک گھمسان کی جنگ جاری رکھی، اور اس گھمسان کی جنگ میں تو اس کو گھمسان کی جنگ کہوں گا، وہ جھڑپیں نہیں تھی، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پولیس اور رینجرز کو نشانہ بنایا گیا، پوری منصوبہ بندی کے تحت، اور اسی منصوبہ بندی کے تحت زمان پارک پتھروں سے بھرا ہوا تھا، اسی منصوبہ بندی کے تحت غلیلوں سے کی بوریاں بھری ہوئی تھی، کنچوں کی بوریاں وہاں موجود تھی، یعنی باقاعدہ انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کی پولیس کے جوان، اس کے علاوہ 20-25 جو دہشت گرد ٹائپ کے لوگ ہیں وہ زمان پارک کے اندر موجود ہیں، اور جدید اور ٹرینڈ اور بالکل جدید اسلحہ کے ساتھ۔ تو یقیناً جو ہے وہ جو معاملات ہیں یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ تو اب کل دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ کیا، جس طرح اپنا پیٹرول بم برسائے، اور بالآخر ڈاکٹر یاسمین راشد کو صدر کو شکایت کرنی پڑی کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ بات کریں، اسد عمر سے نہیں کریں، آپ شاہ جی سے بات کریں، یعنی شاہ محمود قریشی سے۔ تو بہرحال ان 24 گھنٹوں نے ایک تو کچھ چیزیں ظاہر کر دیں۔ ایک ظاہر یہ کیا کہ حکومت بری طرح ناکام ہو گئی، دوسرا یہ ظاہر کیا کہ ریاست بری طرح ناکام ہو گئی، تیسرا یہ کہ پولیس کو زبردستی یا پھر پولیس کو عدالتی احکامات کی آڑ میں زمان پارک تک پہنچا کر اور جو کچھ کیا گیا، اور وہ سب جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا، اور منصوبہ بندی کا نتیجہ بھی ایسا تھا کہ پولیس والے وہاں پہ مرتے رہے، اور پولیس اور حکومت ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کی ڈیسیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یعنی یہ جو پی ٹی آئی نے یہ جو بغاوت کی، یعنی اس کو میں ریاست کے خلاف یہ بغاوت تھی، اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو تھا وہ ایک پاور شو تھا، اور انہوں نے پاور شو کر کے ریاست کا سر جھکا دیا اور حکومت کی ناک کو زمین سے لگا دیا، اور اس میں جن کو اذیت برداشت کرنی پڑی وہ ہمارے پولیس کے جوان ہیں۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے ایک خانہ جنگی کی بنیاد رکھ دی ہے، اور کل اگر عدلیہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا جس سے عمران کو ریلیف مل سکے، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ تماشا شروع ہوگا پورے ملک میں، اور تماشا شروع ہونا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو رینجرز کا کردار تھا وہ بھی خاصا مشکوک تھا، یعنی یا تو پھر یہ ہے کہ جو رینجرز کو پولیس کے اختیارات نہیں تھے، اور وہ صرف وہاں شو پیس کے لیے بلائی گئی تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے ہی نہیں، تو اس طرح پولیس کو بلا کر ان کی توہین کرنا، یا ان کو ایک پولیس کے لیے جب وہ ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے لیے
बोझ भी ना बने। इसके अलावा नाजरीन जो अहम तरीन बात आपसे करनी थी वो ये है कि अदलिया की वजह से हमेशा अदलिया की वजह से या अदलिया के फैसलों की वजह से मुल्क मुसलसल बहरानों के और जो है वो मसाइल के दलदल में धंसता जा रहा है। हर आला अदलिया मातहत अदलिया के फैसलों को जो है वो रोंद कर आइन और कानून की अपने अंदाज में तशरीह करके उसका हुलिया ही बिगाड़ देती है। यानी हायर कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स को या उनके जो फैसलों को ऑनर नहीं कर रहे, उनको जो है वो उनको इज्जत नहीं दे रहे, उन फैसलों की को जूं का तू रख के इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और इसके अलावा जो है वो अदालत की बालादस्ती बरकरार इस तरह नहीं रह सकती। अगर मातहत अदालत ने किसी को सख्त सजा सुना दी तो ऊपर वाली अदालत में जब वो मामला जाता है तो वो छोड़ देते हैं या रिहा कर देते हैं, या तो फिर कभी कभी सजा को सख्त भी कर देते हैं। तो बहरहाल जो है वो अदलिया की वजह से, अदलिया के फैसलों की वजह से ही हमें इस वक्त तक बहुत संगीन नुकसान उठाने पड़े हैं। जिस तरह इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के मुतवातिर फैसले, ये वही फैसले हैं जिनकी वजह से इस वक्त पूरा पाकिस्तान सियासी बहरान में धंसा हुआ है। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि जो ऑपरेशन जो रुका, उस ऑपरेशन को रोकने की वजूहत क्या थी। एक तो वजूहत ये थी कि सदर जो पीटीआई के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गया। ईवान सदर का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ईवान सदर से मुबैना तौर पर जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को कॉल करके और उनसे मदद तलब की गई। तो उन्होंने तो खैर जहाँ तक जिस हद तक करनी थी, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों में उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिनके लिए जो है वो बिलावल और मरियम मुसलसल चीख रहे हैं, लेकिन उस इदारे के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और उसके अलावा जो है वो सदर ने इंतहाई जो है वो अहम ज़राए का कहना है कि अपना जो पीटीआई के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ से फ़ोन किया, शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उनसे बात की। अब इस फ़ोन कॉल जो हुई है इसमें डील हुई या ढील हुई ये तो मैं नहीं जानता। अब इसमें जो है वो आरिफ अलवी ने क्या दिया और शहबाज शरीफ ने क्या लिया, तो ये एक अपनी जगह पर एक अलग बहस है। अब ये हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। ताहम इस एक फ़ोन कॉल के बाद पीएसएल का बहाना बना के पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। और पुलिस हट भी इस तरह रही थी कि उनको मार भी पड़ रही थी, पत्थर भी पड़ रहे थे, ईंटें भी बरस रही थी, तंज भी हो रही थी, गालम गलोच भी हो रही थी, तौहीन भी हो रही थी, तजलील भी हो रही थी। और वो गर्दन झुकाए वापस चले आए। जो जख्मी थे वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। तो बहरहाल इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का जो मामला है उस पर भी गौर किया जा रहा है। उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो जो उन्होंने असेंबली तोड़ी थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, वो मामला है। और इसके अलावा जो गुज़िश्ता दिनों जिस तरह रियासत को चैलेंज किया गया, एक ये मामला है। और इसके अलावा अगर कल, जिस तरह मैंने कहा कि अगर कल जो है वो अदलिया की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं आता और हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से संजीदा है और बिल्कुल जो है वो इमरान खान को अदालत के सामने पेश करना चाहती है, यह तो हमें भी पता है कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या होना है और इमरान खान के साथ क्या होना है और उसके बाद वो घर आएगा भी कि नहीं। उनका जो फर्दर जो ट्रायल होगा वो ओपन कोर्ट में होगा या फिर जो है वो जेल के अंदर अदालत लगाकर केस इनके चलाए जाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन देखना ये है कि आज जो है वो क्या ऐसा मुमकिन है, यानी इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक कॉल करके ऑपरेशन ख़त्म करने के लिए या फिलहाल रोकने के लिए हिदायत दी और फिर वही हुआ। और उसी तरह जो है वो मुमकिन है कि ये कमिटमेंट इनकी कल सुबह 10 बजे तक हो और 10 बजे के बाद अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर आर्टिकल 245 की सब सेक्शन 1, 2 और 3 ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके तहत जो है वो पाक फौज की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि इस हवाले से गिलगित बिल्तिस्तान के जो आईजी हैं
ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ اپنا اس کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور نئے آئی جی کو جو ہے وہ ہدایت یہی جاری کی گئی ہیں کہ زمان پارک سے جو اپنے پولیس کے جوان ہیں ان کو فوری طور پر واپس بلا لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ ہیں کہ اندر جو مسلح ایک جتھا موجود ہے، جو تربیت یافتہ دہشت گردوں کا گروپ موجود ہے، ان کو ڈی ویپنائز کیسے کرنا ہے، اور اس حوالے سے پاک فوج کے کمانڈوز کی خدمات کے علاوہ ایسا کچھ بھی فی الحال کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک آپشن یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ معاملہ کوئی دور نہیں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد یعنی چند گھنٹوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا، اور پھر ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور تاریخ یاد رکھے گی کہ وکلاء نے عمران خان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیا، قلم پھینک دیے، ڈنڈے اٹھا لیے، اور جب ڈنڈے اٹھائے تو اس کالے کوٹ پہ ہمیں شرم آ رہی تھی، ہم شرم مطلب ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ کورٹوں میں تو چلو فیس لے کے، پیسے لے کے، جھوٹ بول کے اپنے کلائنٹس کو بچانے کے لیے سب اقدامات کر گزرتے ہیں، لیکن پولیٹکس میں ان کی اس طرح کی جو مداخلت ہے یہ بہت حیران کن بھی ہے، شرمناک بھی ہے، اور مزے کا خیز بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔